قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufiknya kepada kita semua untuk berada di atas nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah atau ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini beredar video dari sebagian saudara-saudara kita yang menanggapi diskusi kami yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mereka mengkritik atau lebih tepatnya tidak setuju ya, dengan pertanyaan yang saya lontarkan kepada Gus Ajir dan Ustadz Faris Baswedan yang berbunyi, tunjukkan dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran bertabarruk di kuburan orang saleh. Kesimpulan dari framingan itu, ya, yang pertama, ya, kami atau yang mereka olok-olok dengan istilah Wahabi, ya, Salafi itu tidak mengikuti salaf. Nah, kemudian yang kedua, ya, pertanyaan kami ini adalah pertanyaan menurut versi Wahabi. Kemudian yang ketiga, bahwa kami adalah orang-orang yang tidak mengikuti ulama. Ya, Masya Allah. Padahal di diskusi malam itu saya sudah menjelaskan bahwa saya merujuk, ya, kepada tafsir Imam Abu Ja'far At-Tabari. Ada 7 riwayat yang beliau sebutkan dalam tafsirnya, dan semuanya beliau ambil dari ulama sebelumnya, para ulama us-salaf. Nah, berikut penjelasannya. Nah, yang pertama, ya, beliau bawakan 3 riwayat dari Mujahid, kemudian ada 2 riwayat dari Maimun ibn Mihran, berikutnya satu riwayat dari Qatadah ibn Di'amah Sadusi rahimahullah, dan yang terakhir satu riwayat dari Al-Imam As-Suddi rahimahullah ta'ala. Nah, jadi di sini kita akan bacakan bagaimana tafsir yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ya, dalam surat An-Nisa ayat 59, ya, dalam tafsir Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, ya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan qaulihi, dan pendapat dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kata beliau rahimahullah, qala Abu Ja'far mengatakan, ini beliau sendiri, yakni bidzalika jalla tsana'uhu, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah fa in ikhtalaftum, kalau kalian berselisih, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, fi syai'in min amri dinikum, dalam perkara dari urusan agama kalian, antum fima bainakum, antara sesama kalian, au antum wa wulati umurikum, au antum wa wulati umurikum, atau kalian dengan penguasa, ya, pemerintah kalian. Fashtajartum fihi, kalian berselisih di dalamnya, maka farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yakni bidzalika, maksudnya adalah fartadu ma'rifata hukmi dzalika alladzi ishtajartum antum bainakum, maksudnya adalah kembalikan pengetahuan
hal tersebut, ya, yang kalian perselisihkan antara sesama kalian, au antum wa ulu amrikum, atau dengan penguasa atau pemerintah kalian, fihi min indillah, kembalikan kepada apa yang ada pada sisi Allah, yakni bidzalika, yang dimaksud dengannya adalah min kitabillah, dari kitab Allah, ini Al-Qur'an. Fattabi'u ma wajadtum, maka ikuti apa yang kalian dapatkan di dalamnya. Wa amma qauluhu war rasul, adapun firman Allah war rasul, dan kembalikan kepada ar-rasul, maksudnya fa innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa illam tajidu ila ilmi dzalika, kalau kalian tidak mendapatkan ilmu tentang hal itu, fi kitabillahi, di dalam kitab Allah sabila, tidak kalian dapatkan jalan keluarnya dalam Al-Qur'an, fartadu ma'rifata dzalika aidan, maka carilah pengetahuan hal itu juga min indir rasul, dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana hayyan, kalau beliau masih hidup, wa in kana mayyitan famin sunnatihi, kalau beliau sudah wafat maka dari sunnahnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaqul, ya, Allah berfirman, if'alu dzalika in kuntum tasduquna billah, lakukan hal itu kalau kalian itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kalian jujur terhadap iman kalian terhadap hari akhirat. Ya'ni bil ma'ad, yaitu hari pembalasan, alladzi fihi tsawabu wal iqab, yang di dalamnya ada pahala dan siksaan. Fa innakum in fa'altum ma umirtum bihi, sesungguhnya kalau kalian melakukan apa yang kalian diperintahkan dengannya, min zalika, dari hal tersebut, falakum minallahi al-jazilu minas thawab, maka kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan zalika, hal tersebut, falakumul alimu minal iqab, maka bagi kalian azab yang sangat pedih. Ya, jadi ini dari beliau. Kemudian beliau sebutkan riwayat, beliau kuatkan dengan ucapan beliau, wa nahwul ladzi qulna fi dzalika qala jama'atun min ahli ta'wil, dan semisal dengan apa yang telah kami sebutkan dalam hal itu adalah apa yang diucapkan oleh jamaah dari ahli ta'wil, ini ahli tafsir. Zakara man qala dzalika, ya, disebutkan, ya, orang yang menyebutkan hal tersebut. Yang pertama, ya, beliau bawakan sanadnya. Beliau mengatakan, qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Ibnu Idris, qala akhbarana Laits an Mujahid fi qawlihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Qala fa in tanaza'al ulama'u radduhu ila Allahi war Rasul. Qala yaqul farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Ini riwayat yang pertama dari Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala. Kata beliau, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Laits dari Mujahid tentang firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Qala, beliau berkata, fa in tanaza'al ulama'u, kalau para ulama itu berselisih, radduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Qala, beliau berkata, yaqul, beliau mengatakan, farudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih, kembalikanlah hal itu kepada Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasulnya. Itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, beliau, Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, haddatsani al-Musanna, qala haddatsana Suwaid, qala akhbarana Ibnu Mubarak, an Sufyan, an Laits, an Mujahid. Beliau sebutkan sanadnya, telah menceritakan kepada kami Al-Musanna, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Suwaid, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak, beliau berkata, dari Sufyan, dari Laits, dari Mujahid, fi qawlihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ilallahi war Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Qala kitabullahi, ya, kitabullahi wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah kembalikan kepada kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat yang kedua. Kemudian riwayat yang ketiga, beliau bawakan sanadnya,
Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan, qala hadatsana Al-Hasan bin Yahya qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ats-Tsauri Al-Laits an Mujahid fi qawlihi farudduhu ila Allah war Rasul. Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Yahya, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Razzaq, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ats-Tsauri dari Laits dari Mujahid tentang firman Allah farudduhu ila Allah war Rasul. Qala Mujahid mengatakan ilallahi maksudnya adalah ila kitabihi, kepada Allah maksudnya kepada Al-Quran, kitabnya Al-Quran. Wa ila Rasul, kembalikan kepada Ar-Rasul maksudnya ila sunnati nabihi, kembalikan kepada sunnah nabinya. Ya, ini 3 riwayat dari Mujahid Ibnu Jabr rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari melanjutkan, qala haddatsana Ibnu Humaid qala haddatsana an Ambasah an Laits qala sa'ala Maslamatu Maimunah ibn Mihrana an qawlihi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Humaid dari Ambasah dari Laits, beliau berkata Maslamah bertanya kepada Maimun bin Mihran tentang firman Allah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apa kata Sulaiman atau Maimun bin Mihran? Qala Allah kitabuhu wa rasuluhu sunnatuhu. Kembalikan kepada Allah maksudnya adalah kitabnya Al-Quran, dan rasulnya maksudnya kepada apa? Kepada sunnahnya. Ya. Kemudian riwayat berikutnya beliau bawakan qala haddatsana Ahmad bin Hazim qala haddatsana Abu Nuaim qala akhbarana Ja'far ibnu Marwan an Maimun ibnu Mihran an Maimunah ibni Mihrana fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Qala ar-raddu ila Allah ar-raddu ila kitabihi war-raddu ila rasulihi in kana hayyan fa in qabadahu Allah ilaihi far-raddu ila sunnah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Hazim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Ja'far ibnu Marwan dari Maimun ibnu Mihran. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kata beliau, kata Maimun bin Mihran, ar-raddu ilallah maksudnya adalah kembalikan kepada kitabnya, ini Al-Qur'an. War-raddu ila Rasul, kembalikan kepada Rasulnya, itu kalau beliau masih hidup. Kalau beliau sudah diwafatkan oleh Allah, maka farraddu ila sunnah, maka dikembalikan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu 2 riwayat dari Maimun ibn Mihran. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari melanjutkan, qala haddatsana Bishr bin Mu'adz, qala haddatsana Yazid, qala haddatsana Sa'id an Qatadah qawluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul yaqul radduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bishr bin Mu'adz, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yazid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah, ini Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, tentang firman Allah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Maksudnya apa? Maksudnya kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, itu dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Nah, sudah 6 riwayat. Riwayat yang terakhir kata Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn al-Husain, qala haddatsana Ahmad ibn Mufaddal, qala haddatsana Asbat an As-Suddi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ini in kana ar-rasul hayyan wa ila Allah qala ila kitabihi. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Husain, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Mufaddal, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Asbat dari As-Suddi. Al-Imam As-Suddi rahimahullah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Maksudnya kembalikan kepada Rasul kalau beliau masih hidup, dan kembalikan kepada Allah qala ila kitabihi, kembalikan kepada
kitabnya, yakni Al-Quran. Jadi ini adalah tafsir para ulama-ulama terdahulu yang dinukil oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Dan dari sinilah kami mengambil kesimpulan dari penjelasan beliau, sehingga kami menanyakan pertanyaan dalil dari Al-Quran, ya, atau sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajaran bertabarruk di kuburan orang soleh. Karena kita berselisih di situ, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kami lakukan, ya, sesuai dengan apa yang kami dapatkan ilmunya dari penjelasan Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau dengan penjelasan ini kami masih di framing sebagai orang-orang yang tidak ikut ulama salaf, atau di framing sebagai orang yang mengikuti sebagai orang yang tidak mengikuti ulama, maka kami berlepas diri dari hal tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni saudara-saudara kami yang telah melakukan framingan-framingan yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita semua di atas Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.